महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और उसकी महफिल में आते हैं वो जिसको मदीने वाले बुलाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना নূর বর্ষাপুর যুবকবৃন্দের পরিচালনায় গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এক বিরাট ধর্মীয় জলসা স্থান বর্ষাপুর থানা পাইকর জেলা বীরভূম, তারিখ 3রা পোস্ট 1430, ইংরেজি 20/12/2023, 12 বুধবার দিবাগত রাত। সম্মানিত নির্বাচিত আজকের জলসার সভাপতি সাহেব মাওলানা হাফেজ কারি শহীদুল ইসলাম সাহেব।